Mga players, narito na naman ang labas natin para sa oras na ito, 3 p.m. July 9, 2026, Thursday. At ang labas natin para sa Bukidnon, 662. Jensa, 136. Sarangani, 215. Surigao del Sur 380, Defalog 595, South Cotabato 855, Llano del Sur 107, Llano del Norte 639. Agusan del Sur 450, Llano del Sur 107, Llano del Norte 639, Lapu-Lapu City 597, Mandawi City 992, Cebu City 747, Province of Cebu 790, Bohol 657, Negros Oriental 366, Negros Occidental 27. At yan ang markala natin para sa